म्हापशेच्या आमदारान खंय तरी काम करपाक जाय. तुम्ही म्हापशेचे आमदार कितें म्हणटा? म्हापशेचो आमदार म्हणून हांव फाटलीं 6 वर्सां म्हणून आमदार जावन आसा. तेजे भशेन म्हजे कडेन 15 वर्सांचो टर्न्युअर म्हाजे कडेन अजुनूय तें जावंक ना. I have not completed so much time in politics. So if he wants to compare 6 years to his 15 years, then that is his perspective. But I would like to invite him to म्हापसा. म्हाका दिसता तो म्हापशा खूबदां येता, पूण तो जर ते बारीक चवकशी केले तेणें जाल्यार तेकाय दिसपाक येतलें कितें कितें प्रोजेक्ट्स आमी केलेले आसा. I would like to welcome him to म्हापसा. I will take him on a tour to show him what I have done. Since he feels that nothing is done, he is most welcome to call me. खरें म्हटल्यार म्हाजो मित्र बाब मायकल लोबो, being my friend, he should have called me first to communicate that he is ready to help me instead of going on an open platform. I welcome his suggestions. Of course, ज्या वेळार my late father, Mr. Francis D'Souza, was Deputy Chief Minister and MLA. Michael Lobo used to come to him for advice when he was ZP member, आमदार जावचे पयलीं. So तेणेन खूब आदार घेतलेलो आसा from my late father. I'm sure that he has learnt many things and gained a lot of wisdom from my late father. He should definitely give it to me, and I am definitely open to taking suggestions from him. There is no negativity in that sense. I'm ready for suggestions from not only him but all my colleagues to make sure that we have a better Mapsa for the people of Mapsa ultimately. मित्र म्हणटा तो बी तुमकां मित्र म्हणटा. अशें आसतना फ्रॉम रायट टायम फ्रॉम बाबूश आयज पर्यंत तो म्हापशाक खूब टार्गेट करता. कितें कारण आसूं शकता? म्हाका खरें म्हटल्यार आयज मेरेन कळना, कित्याक he has not made attempts on contesting elections yet. Maybe he has plans on contesting elections, or he wants to become maybe the news is cabinet reshuffle that he is interested in becoming minister or maybe even chief minister. Of course, I don't know what his intentions are, but कितें आसा, आमदार जेन्ना काम करूंक सोदता दुसऱ्या मतदारसंघात तेणें आमदाराक घेवन करचें, म्हाजे विचार आसा. माय लेट फादर वॉज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, बट आय डोंट थिंक आय रिकॉल हिम मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स इन द ओपन, बीइंग इन दॅट पोझिशन की हेणें म्हाजो मदत घेवचो, तेणें म्हाजो मदत घेवचो. मायकल लोबोनूय जायतो मदत घेतलेलो आसा फ्रॉम हिम. So what is the underlying interest of his, I am not entirely sure, but he has shown interest for the last so many years, last 6 years in Mapsa. What he all should have to me actually vicharunk जालें तेका. What is his personal interest? Why he is ready to leave his constituency and put more focus in my constituency? गरज आसा इन द सेन्स गरज तेंचो आदार तुमकां जावं जशें तेंच्यांनी म्हटलां की मदत घेवपाची गरज. इन टर्म्स ऑफ खंयच्या हितून विचारून जशें तेंच्यांनी म्हटलें की म्हापशेच्या आमदाराक जर आपलो हेल्प जाय जाल्यार आपूण एनी टायम रेडी आसा. जर फाल्यां सकाळीं जर तेंच्यांनी तुमकां म्हटलें की आपलो हेल्प जाय जाल्यार तुमी तेंची मदत घेवपाक तयार आसा. पळय, केन्ना कोणाची मदत जाय पडटली ते कोण सांगूंक शकना. आयज कोण मनीस दुश्मन आसता, 2 दिसां भितर पॉलिटिक्सान तो फ्रेंड जाता, मित्र जाता. सो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज चेंजिंग. I am not saying that I may not need him. Maybe he will need me. कशें सिच्युएशन जावंक शकता ते सांगूंक शकना मनशाक. एका टायमार तो डेप्युटी स्पीकर आसलो, आयज हांव डेप्युटी स्पीकर आसा. हांव म्हणना की ही नीड्स माय हेल्प, बट वी हॅव ऑल्सो वर्कड फॉर हिम इन द पास्ट इन 2012. सो मदत आमी ऑलरेडी केलेलें आसा ह्या मनशाक. तेणें म्हाका खंयच्याच इलेक्शनाक मदत करूंक ना, ती वेगळी गजाल. तेजी मदत नासतना आमी जिखून आयलेले आसा. आनी म्हापशा भितर जी कामां फाटलीं 6 वर्सां भितर जालेलीं आसा, दॅट इज विदाउट हीज असिस्टन्स. नॉर ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, नॉर ही हॅड एनी पोर्टफोलियो रिलेटिंग टू म्हापसा सिटी ऑर म्हापसा कॉन्स्टिट्युन्सी. हांव जर तो मदत दिवंक शकता, आमकां हेल्प करूंक शकता, आय अगेन वेलकम हीज सपोर्ट अँड एक्सटेंशन ऑफ हीज हेल्प. करंगूट मतदारसंघ धरून सराउंडिंग आणि बाकीचे मतदारसंघ आसा, चडसो तो फोकस घालता म्हापसान. कित्या खातीर दिसता तुमकां? मे बी म्हापशा आनी पर्रा खूब तेकोन लागीं आसा. तेजे भायलेचे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका तेकोन आसा. सो तेका खंय तरी दिसता म्हापशानसून कलंगूट वयता नाजाल्यार म्हापशासून अंजुना वयता तेन्ना तेका खंय तरी दिसता डायरेक्ट कॉन्टेस्ट करूंक जाय म्हापसा मतदारसंघात. दॅट इज लोकांचें आसा न्हू तें.
कोण अडवंक शकता तेका फाल्यां तेका जर जाय इलेक्शनाक रावपाक तेजेर आसा न्हू तुम्ही आय कॅनॉट स्टॉप हिम फ्रॉम ऑफकोर्स इफ ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट बट आमी दोगी जाण वी आर इन द सेम पार्टी सो आय डोंट नो what his intention is only he will know. हल्ली परत तुमका टार्गेट करता सो हो पॉइंट तुम्ही तुमच्या पक्ष सृष्टीकडे मांडल्या किती ना कंप्लेंट केल्या माणसाचो प्रश्न काय ना तो I watched actually the whole interview. He has mentioned where we have खंय ना खंय आमी खंय म्हापशा कमी पडटा म्हणटा तो थंय तो म्हणटा लक्ष घालचें म्हणून बट एट द सेम टायम तोय म्हणटा की तेंची चूक आसा म्हणून आमी खंय ना खंय फाटी पडटा म्हणून He has cited म्हापसा the garbage- फाटी पडले. He has cited garbage issue. He has cited that होय. Maapsa म्हापसा Kalamur कधी road फाटी पडली issue, अशी parking म्हणतात. issues. Hmm. The issues which are, according to him, are haunting Maapsa since See, long time, and the solutions are not we worked out. we have a garbage issue which we have highlighted multiple times. हांवें सांगलेलें आसा we are working on outsourcing of waste management because we are not experts. आमकां waste management कशें करपाचें तें आमकांय खबर ना. प्लांट घातलो आनी प्लांट चलयलो म्हणून गार्बेजाचो इशू सुटना इट्स अ रिलेटिवली सायंटिफीक अप्रोच इट्स अ सायंटिफीक सब्जेक्ट वी नीड टू टॅकल इट विथ अ लॉट ऑफ पब्लीक अवेरनेस पब्लीक एड्युकेशन आनी तोच सांगता की आमच्या मतदारसंघाचे लोक वचोन थंय म्हापशा उडयतात म्हणून सो ते लोकांचे तो कितें पळयता तो जर ते लोक येवन म्हापशा उडयता तर वेर इज हीज गार्बेज मॅनेजमेंट तो खंय तो म्हाका दिसता तो म्हणटा की आपले सिस्टम चलना म्हणून लोकांक वचोन म्हापशा उडोवचें पडटा म्हणून हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की 2 दीस पयलीं आमी एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर इनॉग्रेट केलेलें आसा फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन म्हापसा सिटी आनी हांवें वेलकम केलेलें आसा प्रत्येक मतदारसंघा भितर येवचें आनी दिवचें म्हणून कचरो देर इज अ फायनान्शियल इन्सेंटीव सिस्टम ऑल्सो फॉर दीस waste management initiative started by Maapsa municipality along with private garbage private waste collection entity. They have worked in the interest of public to start this system and I have done this without any advice from anybody. So we have done this on our own. So म्हाका दिसना की आमी सांगलेलें आसा we will replicate this system all over Maapsa. खंय गरज पडली we see the success of this model and we will continue. So हांव विनंती करता प्रत्येक लोकांक तुम्ही कलंगूट मतदारसंघाचे आसूं नाल्यार शिवोरचे मतदारसंघाचे आसूं नाल्यार आल्दोनचे थियेचे ऑल माय सराउंडिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अँड डेपॉझिट गार्बेज हांव म्हणना की हाडून उडय यो देज अ डेपॉझिट फेसिलिटी रायट ऑपोजीट युनियन फार्मसी म्हापसा तुम्ही येवन थंय पळयात फेसिलिटी देर इज अ प्लास्टीक सेपरेट आसा ग्लास सेपरेट आसा कार्डबोर्ड इज सेपरेट पेपर इज सेपरेट वेरी वेरी ब्युटिफूल म्हाका दिसता खूब जाण थंय आसले फॉर द लॉन्च ऑफ दॅट ब्युटिफूल वेस्ट कलेक्शन सेंटर आय थिंक दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव्ह एंड माय फेलो MLAs should also try to see if they can replicate the same in their constituency. Coming municipality elections, he is trying to put up his own banner, and which is against the party's official banner, and he is trying to contest again in Maapsa. His plans are again trying to contest in Maapsa. What are your? See, दोनदा ऑलरेडी रिजेक्ट जालेलो आसा तेका जर दिसता ह्या फावटी थर्ड टायम इज अ चाम ही इज वेलकम टू ट्राय ultimately he will be working against the party in the interest of the party and against his fellow colleague. How much success that has he will have to see only after the results. दोनदा लोकांनी म्हापशेकारांनी दाखयलेलें आसा न्हू म्हाका तेणें म्हाका दिसता खरें लक्ष आपल्या मतदारसंघा भितर घालचें म्हणून कारण कलंगूट इज इन नीड ऑफ अटेंशन ही इज वरीड अबाउट वेदर आय एम गिविंग अटेंशन टू Maapsa. If required, I will come and help him also in Kalangut with all the things that are going wrong. थंय लोक भियाल्यात घरांतले भायर सरपाक रातचे. There are all wrong things going on in Kalangut. It really needs his urgent attention. तुम्ही कालचो बायट स्टेटमेंट दिलो आसा तेचे कॉमेंट्स वाच तूं. हांव म्हाजें उलयना. पिपल्स कॉमेंट्स तुम्ही वाचून पळयात तितून तुमकां कळटलें की कशें कितें आहा तें रियलिटी ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. लोकांनी उलयलां. हांव उलयलो म्हणून म्हाका आय डोंट गो टू कलंगूट आय गो समटायम्स टू कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर टू मीट माय फ्रेंड आमचे जायते वेल विशर्स आसा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सो ही खरें लक्ष म्हटल्यार वेदर इट इज रिगार्ड्स टू वाय टुरिजम ही क्लेम्स टुरिजम इज डिक्लायनिंग इन हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड चॅक वाय इट इज डिक्लायनिंग इट इज नॉट सेफ टू गो देर पीपल आर गेटिंग मर्डर्ड पीपल आर गेटिंग स्टॅब्ड
that is not happening in Mapsa. There is a different type of garbage that is plaguing Kalangut constituency. म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार तेजेर तेणें लक्ष घालचें आनी कलंगूट बरे भशेन साफ करचें, कारण ल्हानपणान आमी कलंगूट वयताले जायते फावटी. वी हॅव हॅड गूड मेमरीज इन कलंगूट. आतां म्हाका ते मेमरीज मातशे बरे दिसना ते. आनी कलंगूटकारांक भंय दिसता घरांतले भायर सरपाक रातचें म्हटल्यार आनी 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 कितें उरलां. तेजेर मातशें तेणें ते मांद्रे वयता, हांगा वयता, थंय वयता, ते मातशें बंद करून तेणें कलंगूटान पोवचें. हें म्हाजें सजेशन तें.